राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करने, कृषि में अत्यधिक बिजली बिल को कम करने और डीए बकाया के भुगतान सहित कुल 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एसयूसीआई के द्वारा एसडीओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शनकारियों ने एसडीओ कार्यालय के जबरन घुसने की कोशिश की तो पुलिस के साथ झड़प हो गई। बाद में एसयूसीआई कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मांगों के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति रद्द करने, डीए का बकाया भुगतान करने और कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त बिजली बिल कम करने समेत 16 सूत्री मांगों को लेकर एसयूसीआई ने आज बांकुड़ा में मार्च निकाला। बाद में एसयूसीआई कार्यकर्ता एसडीओ कार्यालय गए। वहां जब एसयूसीआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर कार्यालय में घुसने की कोशिश की तो पुलिस के साथ नोकझोंक शुरू हो गई। कुछ देर तक प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प के बाद एसयूसीआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दी। बाद में एसयूसीआई कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के मुख्य द्वार को घेरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये राज्य सरकारेर जो सीमाहीन दुर्नीति और केंद्रीय सरकारेर दुर्नीति तार साथे जे माने प्रकृतिर जे खामखेयालिपना अकाल बृष्टि और अतिबृष्टि फसल तोलार समय बृष्टि हलो और जानें जे जखन चाषटा शुरू हय तखन माने ठीक मतन करे फसल लागाते पारेनि, ठीक समय बृष्टि हयनि, फले चाषीदेर क्षतिपूरण तार साथे जे विद्युत बिल 2020 जेटा चालू करছে स्मार्ट मीटार चालू करছে एगुलोर बिरुद्धे एर साथे जातीय शिक्षानीति 2020 बातिल এই দাবিতে আমাদের ধারাবাহিক আন্দোলন চলেছে। এর আগে আমরা রাজভবনে বিক্ষোভ দেখিয়েছি গত 4 ডিসেম্বর। এরই ধারাবাহিকতাতেই আজকে আমরা সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে এসইউসিআই কমিউনিস্ট দলের রাজ্য কমিটির আহ্বানে প্রতিটি ব্লকে যে এসডিও অফিস সেই এসডিও অফিসে আমাদের আজকে ডেপুটেশন চলছে। তো দেখলাম তো ঢুকতে গেলে জোর করে আটকে দেওয়া হলো। আমাদের একটা বিক্ষোভ হচ্ছিল এজিটেশন, সেটাকে পুলিশ থামিয়েছে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা আন্দোলন মানে দুনিয়া ভোট যা চলছে এখন কেন্দ্র রাজ্য সেই দুর্নীতিগ্রস্ত জনগণের উপরে মূল্যবৃদ্ধির বোঝা, তার সঙ্গে শিক্ষানীতি, জাতীয় শিক্ষানীতি যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পঙ্গু করে দেবে। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার মাধ্যমে একটা শ্রেণীকে তারা নিজেদের মনের মতো করে গড়ে তুলবে, তার বিরোধিতা করছি। আমরা বিরোধিতা করছি স্মার্ট মিটার বসানোর প্রতিবাদে। ক্ষুদ্র শিল্প মোট কৃষিক্ষেত্রে যে সারের কালোবাজারি এবং কৃষি দ্রব্যের যে বাজার তার দিন দিন হ্রাস হচ্ছে, কৃষকরা রুজি রোজগার করতে না পারার জন্য আত্মহত্যা করছে, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। নেতা মন্ত্রীরা কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বেকারি ছেলেদের চাকরি করে দেব বলে আত্মসাৎ করেছে, অথচ যথার্থ যারা চাকরি পাওয়ার যোগ্য তারা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের 40% ডিএর বদলে 3% ডিএ ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার, যা অত্যন্ত নিন্দাজনক। তার সঙ্গে बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।